अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो वैसे यार आज काफ़ी दिन बाद मेरा स्कूल खुल गया है ना, तो काफ़ी दिन बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। तो टाइम नहीं होता यार, टाइम नहीं होता, सच्ची जो बात है। स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, अस्पारा जाना, काफ़ी जगह जाना होता है, तो फिर आपको पता है कि टाइम नहीं मिलता। बाकी आज मैं आया हूँ, आज तकरीबन 2 का टाइम है। 1 बजे मैं स्कूल से आया हूँ, तो अभी 2 का टाइम है। यहाँ पर मैंने अपने पिजन्स खोले हुए हैं, क्योंकि यार ये ना मैं हफ्ते बाद खोलता हूँ और मैं वीडियो भी हफ्ते बाद ही बनाता हूँ। तो आज ना इनका बाजा ख़त्म हो गया था, तो मैंने नीचे से मंगवाई हैं ये रोटियाँ वगैरह। डबल रोटी है और रोटी है कल की बची हुई, और ये बाजरा है थोड़ा सा, काफ़ी अच्छा बाजरा, ये चिड़ियों के लिए होता था। मैंने अपने परिंदों के लिए ये पहले बाहर फेंक देते हैं। मैंने अपने मुर्गों और मुर्गियों के लिए मंगवाया है। ये रोटियां कबूतरों के लिए हैं, और ये जो है ना बाजरा, ये है मुर्गों के लिए। ठीक है, अभी पिजन्स को है थोड़ी सी रोटियां देते हैं। एक डबल रोटी का पीस उठा के दे, ये जो छोटा सा है ना, ये देते हैं। उसके बाद एक और दे देंगे, देखना अभी खाएंगे। जैम लगा हुआ है ऊपर, सही आराम से खाएंगे। वो गुब्बारा अपने बच्चे को फीड करवा रहा है, ये देखें। नहीं करवा रहा, फिर आया बच्चा। नहीं यार, करवा लिया फीड। ये अब सारे डबल रोटी पे पड़ गए हैं, और भी यहाँ से देते हैं। यार ये वैसे तो वेस्ट थी, मैंने कहा यहाँ पर इनको दे देते हैं। ये खाते रहेंगे, और भी दे देता हूँ थोड़ी सी। जैम लगा हुआ है ना डबल रोटी पे, तो वो भी आ गई हैं मक्खियाँ वगैरह। ये दे देते हैं हम, ये वाला, ये बल्कि ये बड़ा पीस ही दे देते हैं एक ही बार। ये ले लो, और भी दे देता हूँ। ये भी ले लो यार, आराम से खाओ पियो याशी करो। अब ये खा रहे हैं, पानी धूप में आ गया तो मैं इसको छाँव में रख देता हूँ। ये हो गया, पानी भी मैंने छाँव में रख दी, ये लोग यहाँ खा रहे हैं। बाकी ये जो बच गए हैं, ये मैं बोरे करके इनको देता हूँ फटाफट। ये बाकी बाजरा जो है यहाँ इसमें डालते हैं, ये यहाँ पीछे फेंक देते हैं यूँ, बस ठीक है। ये जगह भी साफ़ करनी होती है यार, टाइम टू टाइम। सारी चीज़ें साइड पे होगी। ये अब उठाते हैं, पहले ना ये मैं मुर्गों को दे दूँ, ये थोड़ा थोड़ा देंगे। पहले मैं इनको रोटियां दूसरी वाली भी दे चुका हूँ। पहले इसका दरवाज़ा खोला, ये ले भाई तेरा खाना आ गया, मैंने फेंक दी अंदर। यहाँ से और भी उठाते हैं और यहाँ अंदर फेंक देते हैं। काफ़ी हो गया होगा, हाँ काफ़ी है, और भी है इस साइड पे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पता नहीं नज़र आया कि नहीं, क्योंकि मैं पीछे खड़ा हुआ था और मैंने कैमरा आगे करके किया, शायद ही नज़र आया वो। ये देखें, ये अब खा रहे हैं आराम से अपना एंजॉय करके। ये चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। बाकी मैंने ना बड़े कबूतरों को, छोटों को, सारों को मिक्स कर दिया है ब्रीडर, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है। मैंने सारों को अलहदा कर दिया है। गर्मी बहुत है, बच्चे ना बीमार हो जाते थे, ऐसी हालत हो जाती थी बच्चों की। जैसे छोटा सा नहीं घूम रहा, ये भी 3-4 महीने का है, अभी पूरा कबूतर बन गया है। पर वो ना अभी का ताज़ा बचा है गुब्बारे का, वो जो है। बाकी अभी इसको दे दिया है, इसको देना बाकी है। ओए मस्ती ना कर तू, ठीक है। इसकी ये भी टूट गई है यार, ये भी करवानी है आजकल में। देखें ये दुम निकाल रहा है अपनी, ये देखें ये दुम निकाल रहा है।
اور یہاں یہاں پہ لاتا ہوں نہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں سے بھی پر نکال رہے سارے. اس کو میں اس وجہ سے زیادہ تنگ نہیں کرتا. یہ اپنا خود ہی گھومتا رہتا ہے اندر. بڑا گھر ہے اس کا. یہ دیکھیں اس کا بڑا گھر ہے. میں اس کو تنگ نہیں کرتا. تقریباً ایسے نا اس کی لمبائی 6 فٹ ہے اور ایسے 3 فٹ. 3 ہی ہوگی. اور بھی دے دیتے ہیں بیچارہ کریزوں میں ہے. صحیح طرح کھا لے. ہاں باقی میں ابھی سارے پرندوں کو کھانا شانا دیتا ہوں. اس کو دینا ہے کھانا, ان کو دینا ہے کھانا. ان کا وہ یار برتن نیچے گر گیا. یا وہ جو کالی مرغی تھی نا, سیڈ نیوز ہے, وہ اس نے انڈے سارے توڑ دیے ہیں. ایک انڈا رہ گیا, وہ بھی اس نے خراب کر دیا ہے. تو یار آپ کمنٹ میں بتائیں کیا کرنا چاہیے. ابھی تو ایک انڈے پہ بیٹھی ہوئی ہے. باقی اس کی آنکھ میں جو ہے جالا بھی آ گیا ہے. جالا جو کہتے ہیں نا, جس کو جالا آ جاتا ہے, وہ آ گیا ہے. تو بس دعا کریں صحیح ہو جائے. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا تھوڑا سا باجرہ ان کو بھی دے دیتے ہیں ہم. یہ ان کا باجرہ بڑا ہے. یہ لو, یہ گیا, یہ بھی گیا, یہ بھی گیا, وہ بھی گیا. سارے اب یہ بھی آرام سے اپنا کھائیں گے. یہ اوئے مرغے نے مارا, وہ خیر میں بلر کر دوں گا. اور یہ اب ان کو دیتے ہیں باجرہ. اندر والے پرندوں کو بھی دینا تھا. ابھی میں نے تھوڑا سا باجرہ ان کو ڈال دیا. ویسے کافی ہے اندر والے پرندوں. 3 پرندے ہیں, مطلب 3 وہ ہیں, 3-4 وہ کھا لیں گے. اوئے نہ لڑو یار, یہ لڑتے رہتے ہیں ہمیشہ. کیا کر رہا ہوں میں باجرے کے ساتھ. اوئے باجرہ نیچے گر رہا ہے. یہ میرا فیوریٹ جو ہے نا مرغا, ان میں آتا ہے. میرا ایک جاوا فیوریٹ ہے ماشاءاللہ. دیکھیے اس کی مرغی بھی فیوریٹ ہے. دونوں کریزوں میں آئے ہوئے تھے. میں نے کہا دونوں کو ایک ساتھ چھوڑ دیتا ہوں, دونوں صحیح کریز کریں گے. اوئے یار میں نے کو دے دیا. بس ان کا بھی ہو گیا. یہ بھی کھا رہے ہیں. یہ بھی کھا لیں. میری حالت بھی عجیب سی ہوگی. ان لوگوں نے روٹیاں ختم کر دی ہیں تقریباً. یار آج جو مکھیوں کیا ہو گیا ہے یار, اب نظر نہیں آئیں گی. اب دیکھنا میرے پاس. یہ چلے جاؤ. یہ دیکھیں یہ ابھی اپنا باجرہ کھا رہے ہیں. تھوڑا شاید پڑا ہو. ہاں یہ روٹی پڑ گئی. ایک وہ پڑا ہے پیس, اور ایک وہ پڑا ہی وہاں لے گئے. اس کو چڑیاں لگ گئی ہیں اتنی دیر میں. خیر ان کا بھی رسک ہے, جانے دیتے ہیں لے کے, کوئی بات نہیں. خیر ہے. تو آج میرا دل کہہ رہا ہے میں نا, میرے پاس یہ ترامی پڑی ہے, یہ والی, ٹھیک ہے. تو اس میں پانی ڈال کے نا مرغوں کو, کبوتروں کو نا اس میں نہانے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. یہی کرتے ہیں آج. یہ تھوڑا ایسے رکھتے ہیں, آدھا دھوپ میں آدھا چھاؤں میں. چلیں یار میں جاتا ہوں اندر سے, پانی شانی لاتا ہوں بالٹی میں, اور پھر آپ سے ملتے ہیں. اور اندر والے پرندوں کو کھانا بھی دے دیتا ہوں. یار میرے آنے سے پہلے ہی پانی آ گیا ہے. یہ دیکھیں یہ یار, یہ پانی کیسے آ گیا ہے. او ہاں سمجھ گیا میں. یہاں سے پانی آیا ہے, یہاں اوپر بارش ہوئی تھی نا اس کا پانی. باقی یہ والا میں پانی لے آیا ہوں. یہاں پر ڈالتے ہیں, بلکہ پورے اس کو چھاؤں میں کر دیتے ہیں. یار گرمی میں نہائیں گے تو پتہ نہیں وہ.
باقی یہ ڈال دیے میں نے اس کو بھر کے. ان کو پڑے پانی اور ان کو ڈالتے ہیں. یار میں نا ان کو دن میں ایک ہی بار دیتا ہوں، اتنا دیتا ہوں کہ یہ نا پورا دن کھاتے رہے. دیکھیے ابھی ان دونوں کا پیٹ بھر گیا پر یہ ابھی بھی پڑا ہے. بھر گیا. میں نے کیمرہ دوسری سائڈ پہ کر لیا تھا، یہ بھر گیا. ابھی ان کو میں شام کو دوں گا یا کل دوں گا، میں کل ہی آئیں گے. اب کون رہتا ہے؟ یہ دونوں رہتے ہیں. یار ایسے منہ پہ ہی پانی آ رہا ہے. یہاں سے کھول کے بھر دیتے ہیں. پجنس بھی کھا رہے ہیں، ان کو بھی اب کل ہی دیں گے سارا کچھ. کام ڈن ہو گیا. ابھی ایک یہ رہ گیا، اس کو بھی میں کسی طریقے دے دوں گا. یہ پانی ختم ہو گیا یہاں سے. کبوتر نہا رہے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، نہا رہے نہیں ہیں. ان کا دروازہ ہم کھول دیتے ہیں، ان کا دل چاہے گا تو یہاں میں چلے جائیں گے. چلو اندر دیکھتے ہیں اندر کب تک جائیں گے. سو گائز یار آج کی ویڈیو ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.